आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उस राहब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट पर एक बालदार स्याह निशान देखा और फिर उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह से कहा कि खुदा की कसम तुम वही हो। नाज़रीन मोहतरम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के बाद उसके पास आया। उसने मुझसे वही कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने इस नबी की शान में कहे। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुइत, शीबा और अबू जहल थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अब्दुल्लाह के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम उस वक्त तक सब्र न करते। अब जबकि आप आ गए हैं, उनसे निमटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मैंने अर्ज की कि कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अपना हाथ लाइए। तो तब मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलमा पढ़कर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले जो काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया। चुनांचे उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हकम को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दिन को नहीं छोड़ देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब ये उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी और उन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पूछाई। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माने में उनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा।
یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ بن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ دادا نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد الالہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبد الالہ کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس نام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکان بن اواقف حمیری کے مکان پر جا کر ٹھہرتا، اور جب بھی میں اس کے پاس جاتا وہ مجھ سے پوچھتا کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں میں بھی ایماندار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ انہوں نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیغام کے بارے میں بتایا، چنانچہ یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرا کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھی، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک بار فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی ہے ایسا کہ جس کے ماموں ایسے ہوں؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ناظرین محترم، ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔